Opo. Opo. Boss, parcel mo. Ay, teka lang kuya. Saglit lang. Bakit? Maghihintay naman ko na matagal. Boss, parcel mo! Sana all. Tagal naman yan. Parang nag-aayos ka pa. Boss, parcel mo. Tika muna, tika. Yung muna, picture muna, picture. Okay. Picture muna, ha? Okay, smile. Yun. Ito sila yung itsura mo kanina, lalaki. Okay, bye. Ay, sila hati pala. Okay. Din kaya sa serya.